رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. لرسول الله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يعلم إنك لرسوله. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. 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 اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. जीम पर क्या हो रहा है? किस तरह से कलकला करेंगे? अज अज अज। अगर कोई अज करे तो ठीक है वो? नहीं। क्यों नहीं ठीक? क्योंकि अगर आप अज कहेंगे तो जीम के ऊपर तशदीद लग जाएगी, लेकिन इसके ऊपर तशदीद नहीं है। ठीक है, तो किस तरह करेंगे? अज। जो मखरज है जिधर से जीम अदा होता है सिर्फ उसको टच करके छोड़ना है। ठीक है, अज। وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. ऊंची आवाज से. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ
كأنهم خشب مسندة नून पर क्या हो रहा है? गुन्ना हो रहा है। क्यों? नून के ऊपर क्या है और किस हर्फ के ऊपर तशदीद होती है तो गुन्ना होता है? मीम पर। يحسبون كل صيحة عليهم सयहतिन अलैहिम, यहाँ पर क्या हो रहा है? क्यों? किसके आगे आ रहा है? तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से आइन आ रहा है। ठीक है। يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم ऊंची आवाज से, इधर से आवाज नहीं आ रही। قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى फिर से ولله خزائن السماوات
ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق
وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون खबीर रा पे क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? खबीर बिमा इकलाब ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? तनवीन के बाद बा आ रही है, तो क्या करेंगे हम? तनवीन को खबीरुन को रुम, नून को मीम से बदल देंगे। खबीरुम, इसको क्या कहते हैं? इक़लाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।